tissue and charcoal paper. Oo, sir. Mga gusto kong bilhin kung mga ayos na notebook ko, sir. Magkano ba yan, sir? Kahit 200 lang, sir. 200. Parang di ata kaya, sir. Sige, sir. Thank you na lang. May nag-person na lang mas mababa. Sige, sir. Thank you, sir. Ate, pay kayo po. Okay, hello guys. First day sa Tuge. Ano pa bang gagawin natin kundi magpansit? Okay, tara guys, mag-aya tayo ng kasama. Bro, tara magpansit, bro. Oho, madigkayat. Woo! Hello. No. Tutang inong. Next target. Busy siya manood ng M7, guys. Bye. Already, but you have to kind of consider that it will potentially be a fire in the gold. Also, Pansit, bye. Madigkayat. Oh, apa? Libre. Madigkayat. Salasang sakpoy.